Something dark. Ano ba siya ito? Something dark. Nakata kay Will Wish you a Merry Christmas. Diba? Ganun yan? Okay, go. Dali, Bing. Sao na. Matong bata. Maibataya. Okay, go. Umpiang. Maibataya. Kanya ka man. Okay. Talikod kami. Talikod ka lang. Wish. Hampas ko sa inyo. Something dark. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Go! Pwede ka na mag-sisling dyan. Pancake. Pancake. Pwede ka mag-sisling dyan. Pero isang itlog lang. Nagmamadali ka, isang itlog. Oo. Hindi ka lang, tapos bigyan ka. No! Ulit. Sige. Yeah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ayun, ayun. Something yellow. Something yellow yan. Dapat talaga yung saging yung dinala ko eh. Baka may panty dyan. Sabi niya something yellow eh. Something yellow eh. Ay, sana ako. Orange na lang. Ayan. Topic ka na kayo. Sino? Siya yung ano, panalo eh. O, talikod ka. Sige. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Okay. Panghugas dun sa maliit na... Panghugas sa maliit na ano, ano tawag? Something yellow. Ulit ka do. Yun. Yung naging lemon, yun na yun, pinilis. Ako na last. Sige. Talikod. Talikod. Ikaw na. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Something nice. Thank you. Yay! Mayalis na yung ano nyo, gift nyo. Thank you. Sila lang nagsaya, no? Something green. Something green. Something hard. Ay, ang galing na ito something ano. Ano naman? Sige. Ito na. Noong una, binili ko lahat ng kulay. Tapos sabi niya, naguluhan din ako eh. Dala-dala pantawin mo yan eh.